जल ही जीवन है। कोलकाता महानगर एवं आसपास के इलाकों में लोगों को शुद्ध शीतल जल पिलाने की प्रेम भाव से सामाजिक सेवा संस्था जल सेवा ट्रस्ट निरंतर रूप से काम करती आ रही है। इसी कड़ी में 4 जुलाई अर्थात शुक्रवार को पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग में एक और शुद्ध स्वचालित प्याऊ का लोकार्पण किया गया। ईस्ट ट्रैफिक गार्ड पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर ठंडे प्याऊ का लोकार्पण किया गया। स्वर्गीय संतोष कुमार महनसरिया एवं स्वर्गीय नरेंद्र कुमार महनसरिया की स्मृति में वाटर कियोस्क का स्थापना किया गया और इसे स्पॉन्सर लीडर होंडा ग्रुप द्वारा किया गया। सामाजिक सेवा संस्था जल सेवा ट्रस्ट के देखरेख में इसका निर्माण कार्य किया गया है। आज के इस उद्घाटन समारोह में महनसरिया परिवार के समस्त सदस्य, लीडर होंडा ग्रुप के सदस्य, ईस्ट ट्रैफिक गार्ड पुलिस ऑफिसर इंचार्ज राजकुमार सिंह उपस्थित थे एवं सभी उपस्थित अतिथियों के कर कमलों द्वारा प्याऊ का लोकार्पण किया गया। आज के समस्त कार्यक्रम का आयोजन जल सेवा ट्रस्ट के चेयरपर्सन श्री दिनेश खेमका के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। सभी अतिथियों को जल सेवा ट्रस्ट के चेयरपर्सन दिनेश खेमका द्वारा उत्तरीय पहनाकर एवं स्मृति फलक देकर पंछियों का घोंसला देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद सभी अतिथियों ने जल सेवा ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की और भविष्य में ऐसे ही उज्जवल कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। আমি তো এটা বলতে চাই যে জল যে আছে সবার জন্য इट्स एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड थैंक यू टू दिनेश जी जो सबके लिए ये सेवा करते जा रहे हैं और सब जगह ये ठंडा स्वस्थ जल का सेवा कराते जा रहे हैं सबके लिए। तो इन्हीं खूबই ভালো কাজ করছেন, সব জায়গায় এরকম একটা লাগিয়ে সবার জন্য উদ্ধার করছেন। আচ্ছা, কথা এই অঞ্চলে প্রথম তো এই জল সেবা ট্রাস্ট জিনেশদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ম্যাডামকে ধন্যবাদ যারা এই জলের এটার ব্যবস্থা করে দিলেন। এটার জলের যে উপকার সেটা আমরা সবাই জানি এবং এখানে খুব জরুরি দরকার ছিল। ওনারা এই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রচণ্ড উপকার হলো এলাকার লোকজনের জন্য, খুব উপকার হয়েছে। ধন্যবাদ ওনাদের সবাইকে। নমস্কার, জলসেবা ট্রাস্ট থেকে অরিজিৎ সিং বলছি। এই জায়গাটা কতটা জরুরি ছিল সেটা তো আমরা নিজেরা যখন ফিল করলাম, স্যারেরা জানালেন আমাদের কতটা জরুরি ছিল। শুধু আমরাই ফিল না, আমরা ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করার সাথে সাথে ম্যাডাম নিজেও ফিল করলেন এবং উইদিন 5 মিনিটস ম্যাডাম এটাকে কনফার্ম করেছেন এবং ম্যাডামের সহায়তায় এবং সকল মানুষের সকল অফিসারদের সহায়তায় এই জলের ঘরটি রেডি হয়ে উঠেছে। এই জলের ঘরটা রেডি হতে যে কদিন সময় লেগেছে তার মধ্যে প্রচুর মানুষ এখান থেকে ফিরে গেছে, এটাই আমাদের দুঃখ। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চেষ্টা করেছি। এই 7 পয়েন্টে শুধু একটা না আরও 2টো হলে আমার মনে হয় মানুষের কাছে পৌঁছাবে, না হলে সাধারণ মানুষের কাছে একটা দিয়ে সেবা দেওয়াটা খুব কঠিন। তবু আমরা বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন মানুষকে আমরা আহ্বান জানাবো যাতে আরও এগিয়ে আসে এই সেবায় এবং আমরা আমাদের জলসেবা ট্রাস্টের যিনি চেয়ারম্যান দিনেশ খেমকাজিকে এবং স্পেশালি লিডার্স থেকে যে ম্যাডাম আমাদের সহায়তা করেছেন আর্থিকভাবে, তো ম্যাডামকে আমরা আমাদের ট্রাস্টের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং প্রণাম জানিয়ে করি যাতে ম্যাডাম আমাদের সাথে দীর্ঘ সময় এই সেবায় লেগে থাকে এবং আমরা এই সেবা এগিয়ে যেতে পারি।